ସବୁଦିନ ସେଇ ରୁଟି ପରଟା ଖାଇ ଖାଇ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁନି ତାହେଲେ ଏମିତି ବନାନ୍ତୁ। ଦହି ପରଟା ଅତି କମ୍ ସମୟରେ ବନିବ। ଏମିତି ବି ରୁଟି ପରଟାକୁ ବନେଇବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଯେତିକି ସମୟ ଲାଗେ ଠିକ୍ ସେତିକି ସମୟ ଲାଗିବ ଏଇ ଦହି ପରଟାକୁ ବନେଇବା ପାଇଁ, ଆଉ ଖାଇବା ପାଇଁ ଭାରି ସୁଆଦିଆ ଲାଗିବ। ୟାକୁ ଆପଣମାନେ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କ ଟିଫିନ୍ ବକ୍ସରେ ଦେଇପାରିବେ। ସେମାନେ ଅତି ଖୁସିରେ ଖାଇବେ, କାହିଁକିନା ଏ ପରଟା 8ରୁ 10 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନରମ ରହିବ, ବିଲକୁଲ ବି ଶୁଖିବନି। ତେଣୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକି ସ୍କିପ୍ ନ କରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର, ମାମା କିଚେନ୍ ଓଡ଼ିଆକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ସ୍ୱାଗତ। ଏଇ ନରମ ନରମ ଦହି ପରଟା ପାଇଁ ଆମକୁ ଦରକାର ଦହି। ଏଠି ମୁଁ ଫ୍ରେଶ୍ ଦହି 250 ଗ୍ରାମ ଦେଲି। ତ ଯେତିକି ପରଟା ଆପଣମାନେ ବନେଇବେ ତ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଦହି ଦେବେ। ସେଥିରେ ଆମେ ଦେଇଦେବା ଅଧା ଚାମଚ ଲୁଣ, ଗୋଟେ ବଡ଼ ଚାମଚ ଚିନି। ମିଠା ଲାଗିବନି, ଦହି ପରଟାରେ କଲର୍ ଆମର ଭଲ ଆସିବ, ଆଉ ପରଟା ଆମର ସଫ୍ଟ ବନିବ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ମିଠା ପରଟା ପସନ୍ଦ ତାହେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଚାମଚ ଚିନି ଆପଣମାନେ ଦେଇପାରିବେ। ୟାକୁ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ ନେଇଯିବା। ଦହି ସହିତ ଲୁଣ ଚିନି ଆମର ମିଶିଯିବ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଇଦେବା ଅଟା, ଘରେ ଥିବା ନର୍ମାଲ ଗହମ ଅଟା। ଅଟା ଜାଗାରେ ଆପଣମାନେ ମଇଦା ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଅଟା ଦେଲେ ଛୁଆମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହେଲ୍ଦି ରହିବ। ଏଥିରେ ଆମେ ଜମା ବି ପାଣି ଦେବାନି, ହାତରେ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ କିଛି ସମୟ ଚକଟି ନେଇଯିବା। ଯଦି ଆମକୁ ଦରକାର ପଡ଼ିବ ଆମେ ପରେ ଆଉ ପାଣି କିମ୍ବା ଦହି ଦେବା। ଏଇଠି ଏବେ ଆମର ଅଟା ଭଲ ଭାବରେ ଚକଟି ହେଇଯାଇଛି। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଯେତିକି ଦହି ଦେଇଥିଲେ ତ ସେତିକି ଦହିରେ ଅଟା ଆମର ଭଲ ଭାବରେ ଚକଟି ହେଇଯାଇଛି। ଏମିତି ବି ଏଇ ଅଟାକୁ ଆମେ ଆଉ 3ରୁ 4 ମିନିଟ୍ ଚକଟିବା। ଅଟାକୁ ଆମେ ଯେତିକି ଭଲ ଭାବରେ ଚକଟିବା ନା, ଦହି ପରଟା ଆମର ସେତିକି ସଫ୍ଟ ଆଉ ନରମ ବନିବ। ଏଇଠି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇ ଅଟା ଡୋଟି ଆମର କେତେ ସଫ୍ଟ ବନିଛି। ସେଥିରେ ଆମେ ଦେଇଦେବା ଗୋଟେ ଚାମଚ ଘିଅ। ଏଇ ଅଟା ଡୋରେ ଆମେ 4 ପାଖ ଯାକ ଲଗେଇ ନେଇଯିବା। ଘିଅ ଦେଇକି ଅଟା ଡୋକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଘିଅ ସହିତ ଚକଟିବେନି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଘିଅ ଦେଇକି ଅଟା ଡୋକୁ ଚକଟିବେ ନା, ତାହେଲେ ଦହି ପରଟା ଆମର ଟାଣ ବନିବ, ବିଲକୁଲ ବି ନରମ ବନିବନି। ତେଣୁକରି ବିଲକୁଲ ବି ଘିଅ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଚକଟିବାନି। ହାଲକା ଟିକେ ଡୋ ଉପରେ ଘିଅକୁ ଲଗେଇ ଦେଲା ପରେ ଆମେ 5ରୁ 7 ମିନିଟ୍ ଘୋଡ଼େଇ ନେଇଯିବା। ଏଇ ଅଟା ଡୋଟି ଆମର ଭଲ ଭାବରେ ଫୁଲିଯିବ। 5ରୁ 7 ମିନିଟ୍ ପରେ ଆମେ ଘୋଡ଼ଣିକି ବାହାର କରି ନେଇଯିବା। ଦେଖିବା ଆମର ଅଟା ଡୋଟି ଭଲ ଭାବରେ ଫୁଲିଛି କି ନାହିଁ। ଏଇଠି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଅଟା ଡୋ ଆମର ଯେତିକି ସଫ୍ଟ ଥିଲା, ଘିଅ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଏଇ ଅଟା ଡୋଟି ଆମର ଆହୁରି ସଫ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ ଭଲ ଭାବରେ ଫୁଲିଛି କି ନାହିଁ ଆମେ ଦେଖିବା। ଏଇଠି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଅଟା ଡୋଟି ଆମର କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭଲ ଭାବରେ ଫୁଲିଛି। ଯଦି ଏମିତି ଅଟା ଡୋଟି ଭଲ ଭାବରେ ଫୁଲିବ ନା, ତାହେଲେ ପରଟା ଏକଦମ ନରମ ସଫ୍ଟ ରହିବ। 8ରୁ 10 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଲକୁଲ ବି ଶୁଖିବନି। ୟାକୁ ଆମେ ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ଚକଟି ନେଇଯିବା। ତାପରେ ଆମେ ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ଗୁଲା ବନେଇ ନେଇଯିବା। ଯେତିକି ବଡ଼ ସାଇଜରେ ପରଟା ଆପଣମାନେ ବନେଇବେ ତ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଗୁଲାକୁ ଆପଣମାନେ ବଡ଼ ଛୋଟ କରିକି ବନେଇ ପାରିବେ। ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସବୁ ଗୁଲାକୁ ଆମେ ବନେଇ ନେଇଯିବା। ୟାକୁ ଆମେ ଘୋଡ଼େଇ ନେଇଯିବା, କାହିଁକି ନା ଅଟା ଗୁଲା ଆମର ବିଲକୁଲ ବି ଶୁଖିବନି। ଯଦି ଅଟା ଗୁଲା ଆମର ଶୁଖିଯିବ ତାହେଲେ ପରଟା ଆମର ଟାଣ ବନିବ। ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟିଏ ଟିପ୍ସ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେୟାର କରୁଛି, କାହିଁକି ନା ଆପଣମାନଙ୍କର ବି ଥରକରେ ପରଟା ପରଫେକ୍ଟ ବନୁ, କୌଣସି ଜିନିଷ ନଷ୍ଟ ନ ହେଉ। ଅଳ୍ପ କିଛି ଅଟା ଦେଇ ଗୋଟିଏ ଗୁଲାକୁ ଆମେ ରୁଟି ବନେଇ ନେଇଯିବା। ଯେମିତି ଆମେ ରୁଟି ବନାନ୍ତି ବିଲକୁଲ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ବେଲିବା। ସେଥିରେ ଆମେ ଦେଇଦେବା ଅଧା ଚାମଚ ଘିଅ। ଘିଅ ଜାଗାରେ ଆପଣମାନେ ତେଲ ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଘିଅ ଦେଲେ ଦହି ପରଟାର ବାସ୍ନା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆସିବ। ଭଲ ଭାବରେ ରୁଟିରେ ଆମେ 4 ପାଖ ଯାକ ଲଗେଇ ନେଇଯିବା। ତା ସହିତ ଅଳ୍ପ କିଛି ମଇଦା ଆମେ ଦେଇଦେବା। ୟାକୁ ଆମେ ହାତରେ ରୁଟି ସହିତ ଭଲ ଭାବରେ ଟିକେ ଲଗେଇଦେବା। ଯେମିତି ଆମେ ଘିଅ ଲଗେଇଲେ ତ ସେମିତି ମଧ୍ୟ ଏଇ ମଇଦାକୁ ଆମେ ଲଗେଇ ନେଇଯିବା। ଏମିତି ଘିଅ ଆଉ ମଇଦାକୁ ଲଗେଇ ନେଇଗଲେ ନା, ଉପରୁ ଆମର ପରଟା କ୍ରିସ୍ପି ରହିବ, ଆଉ ଭିତରୁ ପୁରା ସଫ୍ଟ ବନିବ। ତାପରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା, ଗୋଟିଏ ଛୁରୀରେ ଆମେ ଏଇ ରୁଟିକି ଏକଦମ ପିସ୍ ପିସ୍ କରିକି କାଟି ନେଇଯିବା।
एमिति बनइले ना परोटा आमर एकदम लच्छा बनिब। गोटे गोटे पीस आम गोटे पीस उपर रखी नहीं जिबा। ए भली भाव में आम सबू पीस की उठे नहीं जिबा। तापर आम कौन करिबा ना हाथ रे आम एका साइज रे सबू पीस की धरिबा। टिके आम ए भली भाव में प्रेस करिकी टाणी नहीं जिबा। एका सहित सबू पीस आमर सेट होइकी रहिबो। ता सहित परोटा आमर एकदम लेयरिंग बनिबो। मु दुई प्रकार परोटा आपण मानक संगे शेयर करी। तो आपण मानकु केमिति सुविधा हबो तो सही अनुसार आपण माने दही परोटा को बनै पारिबे। याको आमे एई भली भाबरे गोटे साइड रु धरिकी फोल्ड बनै नै जिबा। एई साइड टा को आमे भलो भाबरे टिके चापी नै जिबा। नहले नहीं आपण माने कौन करिवे ना अल्प किछि पानी हाथ होइकी याको आपण माने सेट करि परिबे। पानी हाथ हवा बिल्कुल भी दरकार नाही काहेकि ना एई अटा डो हमर एकदम सॉफ्ट अछि। एई भली भाबरे ताको आमे हाथ रे टिके प्रेस करके चापी नै जिबा। एपटे आमे अल्प किछि मैदा देई दबा। एई मैदा ऊपर एई गुला को आमे टिके प्रेस कर नै जिबा। तापर याको आमे बेलिबा। अधिक पतला करके आमे बेलिबानी कि अधिक प्रेस करके आपण माने चापिकी बेलिबेनी कहीं ना लेयरिंग आमर चापी जीव बिल्कुल भी परोटा रे देखा जीवनी। तेणु करी एमिति हल्का से परोटा को बेलिले परोटा रे आमर लेयरिंग देखा जीव आ परोटा देखिबा पय सुंदर देखा जीव। सेही भली भाव रे आमे आउ गोटे परोटा को बनै नै जिबा। जेमिति आमे रुटी बेलंती सेमिति आमे एई गुला को बेलिबा। अधिक पतला रखिबानी कि बिल्कुल भी मोटा रखिबानी। तो सेम प्रोसेस रे आमे देई दबा आउ आधा चामच घिओ। ए घिओ को आमे रुटी रे चारि पाख जांक भलो भाव रे लगेई नै जिबा। तापर आमे अल्प किछि मैदा देई दबा। हाथ रे टिके मैदा को आमे सेट करिकी चारि पाख जांक रुटी रे भलो भाव रे लगेई नै जिबा। तापर आमे कोन करिबा ना गोटे साइड रो आमे दुई हाथ रे भलो भाव रे धरिबा। एई भली भाव रे आमे एई परोटा को फोल्ड बनै नै जिबा। याको आमे काटिबानी। गोटे परोटा को आमे काटिकी बनैथिले एई परोटा को आमे फोल्ड करके बनैबा। तो सही सेम प्रोसेस रे दुई हाथ रे हल्का टिके आमे ताको लंबा कर नै जिबा। गोटे पट साइड रो आमे एई भली भाव रे फोल्ड बनै नै जिबा। आउ हाथ रे टिके आमे भलो भाव रे याको प्रेस कर नै जिबा। जदि भलो भाव रे सेट न हबो ताले साइड रु टिके बाहरिबो। अल्प किछि पानी हाथ होइकी याको आपण माने सेट करि परिबे। एपटे आमे बेलना पीढ़ा रे अल्प किछि मैदा देई दबा। एई गुला सहित मैदा को आमे भलो भाव रे लगेई नै जिबा। जेमिति आमे रुटी बेलंती ठीक सेमिति बेलिबा। हल्का से बेलिबा आउ रुटी ठारू टिके मोटा रखिबा। जेमिति हमर परोटा रे सबु लेयरिंग देखा जाउथुबो। एई भली भाव रे सबु परोटा को आमे बनै नै जिबा। तो सेई टाइम भितरे एपटे मु तावा को गरम कर नै जाइतिली। तावा हमर गरम हेई गलानी। आमे गोटे परोटा को देई दबा। गैस रो फ्लेम को मीडियम रखी एई परोटा को आमे एपट सेपट किछि समय सेकी नै जिबा। सांगे सांगे घिओ बिल्कुल भी दबानी। जदि सांगे सांगे आमे घिओ दबा ताले परोटा हमर भलो भाव रे फुलीबनी। किछि समय एपट सेपट परोटा को भलो भाव रे सेकी नै गला परे परोटा रे एठी आपण माने देखि पारुथिबे हल्का हमर कलर पळी आसलानी। परोटा हमर भलो भाव रे सेकी हे गला परे आमे घिओ दबा। एठी आपण माने देखि पारुथिबे परोटा हमर भलो भाव रे फुली आसलानी। आउ किछि समय ए परोटा को में सेकी नै जिबा। तेणु करी गैस रो फ्लेम को हाई मीडियम बिल्कुल रखिबेनी। जदि आमे हाई मीडियम रखिबा ताले परोटा हमर पोड़ी जिवो भलो भाव रे फुलीबनी। तापरे आमे देई दबा गोटे चामच घिओ। एई घिओ रे आमे परोटा को एपट सेपट करिकी लेउटेई नै जिबा। घिओ जगार आपण माने तेल मध्य देई पारिबे। घिओ देई साला परे परोटा को आमे अधिक समय सेकीबानी। खाली घिओ रे आमे एपट सेपट करके लेउटेई नै जिबा। परोटा को आमे बाहर कर नै जिबा। तो सही सेम प्रोसेस रे आमे आउ गोटे परोटा को सेकी नै जिबा। गैस रो फ्लेम को लो टू मीडियम रखिबा। एई परोटा को आमे किछि समय एपट सेपट करके लेउटेई सेकी नै जिबा। परोटा रे हमर भलो कलर पळी आसीबो। ता सहित परोटा हमर भलो भाबरे फुली जिवो। सेथरे आमे देई दबा आधा चामच घिओ। याको आमे परोटा रे एपट सेपट करिकी लगेई नै जिबा। घिओ परोटा रे देई सारिबा परे अधिक समय गरम तावा रे बिल्कुल भी रखिबेनी। खाली घिओ को एपट सेपट करके लेउटेई परोटा को आमे बाहर कर नै जिबा। तो एई भली भाबरे आमे सब दही परोटा को बनै नै जिबा। तेबे मोर प्रिय दर्शक बंधु
ভিডিওটি ভালো লাগিলে লাইক করিবে, সেয়ার করিবে ଓ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ବିଲକୁଲ ଭୁଲିବେନି। ଏଇଠି ଏବେ ଆମର ରେଡ଼ି ଏକଦମ ଫୁଲା ଫୁଲା ଲେୟାରିଂ ସୁପର ସଫ୍ଟ ଦହି ପରଟା। ଏଇ ପରଟାକୁ ଦେଖିକି ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ପରଟା ଆମର କେତେ ଲେୟାରିଂ ବନିଛି ଆଉ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭଲ ଭାବରେ ଫୁଲିଛି। ଏମିତି ବି ଆପଣମାନେ ସବୁଦିନ ରୁଟି କି ପରଟା ବନାଉଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଥର ଏମିତି ଦହି ପରଟା ବନାନ୍ତୁ, ଥରକରେ ପରଫେକ୍ଟ ବନିବ। ମୋର ଆପଣମାନଙ୍କୁ 100% ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି। ତାହେଲେ ବନାନ୍ତୁ, କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣଙ୍କ ଅନୁଭୂତି ମୋ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ତେବେ ଆଜି ପାଇଁ ରହିବି, ପୁଣି ଆସିବି ଆଉ ଏକ ନୂଆ ରେସିପି ନେଇ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବି। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।